पूर्वी खबर। विकास के रिपोर्ट कार्ड के साथ चुनावी रण में उतरे हरिराम सिंह, जमुरिया के कायाकल्प का लिया संकल्प। जमुरिया आगामी विधानसभा चुनावों की सरगर्मियों के बीच जमुरिया से तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी हरिराम सिंह ने आज एक प्रेस वार्ता के जरिए अपनी पिछले 5 वर्षों की उपलब्धियों का लेखा जोखा पेश किया। भारी संख्या में कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेतृत्व की मौजूदगी में आयोजित इस सभा में हरिराम सिंह ने हुंकार भरते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में जमुरिया ने विकास की नई इबारत लिखी है। उन्होंने विस्तार से बताया कि बीते 5 वर्षों में उनके हाथों हुए उन्नयन के कार्यों, चाहे वो सड़कों का सुदृढ़ीकरण हो, जल निकासी व्यवस्था हो या जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन ने क्षेत्र की तस्वीर बदल दी है। प्रेस वार्ता के दौरान केवल पिछला हिसाब ही नहीं दिया गया, बल्कि भविष्य का एक ठोस विजन डॉक्यूमेंट भी सामने रखा गया। सिंह ने आने वाले समय में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे को और अधिक सशक्त बनाने के अपने संकल्प को दोहराया। আপনাকে বলে দিই 5 বছর মধ্যে আমি যে কাজ করেছি 100 কোটি টাকার কাজ আমার বিধানসভাতে হয়েছে। আপনি বলবেন কি কোথা থেকে টাকা নিয়ে এলেন? আমি এডিডিএ কাছে টাকা নিয়ে এসেছি, আমি জেলা পরিষদ কাছে টাকা নিয়েছি, আমি কর্পোরেশন কাছে টাকা নিয়ে এসেছি, আমি এমপি সাহেব কাছে ফান্ডের টাকা নিয়ে এসেছি, আমি বিধায়ক ফান্ডে 3.5 কোটি টাকা পেয়েছিলাম, ও খরচা করেছি। তারপরে আমি পিডব্লিউডি মন্ত্রীর কাছে টাকা নিয়ে এসেছি, 2টি সড়ক যে আপনি চান্দা জমুরিয়া রানীসর জমুরিয়া দেখছেন 16 কোটি টাকা নিয়ে এসেছি। এই রকম আমি কাজ করেছি, সেই জন্য মানুষ আমাকে ভোট দিবে। মমতা बनर्जी কাজ করেছেন, ममता बनर्जी के देखे मानुष वोट। आज जो है 8 पॉइंट लेकर के हम लोगों ने इश्तेहार रखा है, जिसमें आपको दामोदर नदी के इंटेक जुड़ा जमुरिया में दूसरा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाएगा, ताकि मौजूदा डमलिया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में कोई दिक्कत आने पर बिना रुकावट पानी की सप्लाई हो सके, जैसे कालाझरिया में हुआ था, फिर पुनरावृत्त न हो इसके लिए किए। चुरलिया, हिजलगोड़ा, बहादुरपुर और केंदा ग्राम पंचायत माइनिंग एरिया के अंतर्गत पड़ता है, उसको मुख्य सड़क से जोड़ने का हम लोगों को व्यवस्था किया। बहादुरपुर पंचायत एरिया में बारिश के पानी के निकासी का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, जिसमें बेहतर ड्रेनेज सिस्टम होगा। वहाँ पर परेशानी है, इसको हम लोगों ने पॉइंट में रखा है। जमुरिया में 25 इंडस्ट्रियल जगहों पर लोकल युवाओं की नौकरी के लिए बात हम लोग किया है। इस बार जो है लोकल का ही नौकरी हम लोग दिलाने का प्रयास करेंगे। जमुरिया में एक फायर स्टेशन का बात हुआ है, वो भी फायर स्टेशन बनेगा। दरबारडंगा पुल हम लोग बनाएंगे, ये हमने वादा किया है। गाँव वालों को फैक्ट्रियों में होने वाले प्रदूषण लेकर के बार बार आप लोग भी उठाते हैं प्रदूषण है, इसके लेकर के हम लोगों ने इस साल जीतने के बाद इस पर ज्यादा कार्रवाई करेंगे, और जो नया टेक्निक आया है उसके अंतर्गत प्रदूषण रोकने का काम हम लोग करेंगे। जमुरिया ब्लॉक हॉस्पिटल को डेवलप करेंगे। 2 हमारे पास ब्लॉक हॉस्पिटल है, एक अकलपुर और एक बहादुरपुर, दोनों को डेवलप हम लोग करेंगे। और डेवलप करने के बाद वहाँ पर ट्रामा सेंटर की भी बात कर रहे हैं, वो भी करेंगे। ये हमारा पॉइंट है और इसको लेकर के जनता के बीच हम जा रहे हैं। इस दौरान मंच पर मुख्य रूप से वरिष्ठ नेता सुब्रतो अधिकारी, राखी कर्मकार और अन्य दिग्गज पदाधिकारी मौजूद रहे। 2026 বিধানসভার ইশতেহার প্রকাশ করেছেন জামুরিয়া কেন্দ্রিক হিসাবে। তিনি মূলত যে সমস্ত পয়েন্টগুলো তুলে ধরেছেন এবং যে ইশতেহারে আমাদের যেগুলো দেওয়া আছে সেগুলি সমগ্র জামুরিয়াবাসীর সবার দীর্ঘদিনের চাহিদা, এবং সেই চাহিদাগুলি আগামী দিনে যত শীঘ্র সম্ভব সেগুলো মেটানোর ব্যবস্থা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল সরকার করবে। আমার আগে অতীত ভাই বলছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখন অব্দি যে কথাগুলি বলেছেন প্রতিটি প্রায় তিনি করে দেখিয়েছেন, তাতে সেটা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার হোক, স্বাস্থ্যসাথী হোক বা অন্য যে কোনো প্রকল্প হোক। অপরদিকে অন্যান্য যে সমস্ত রাজনৈতিক দলেরা আছে তাদের রাজনৈতিক ইশতেহারে যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি তারা দেন, সেই প্রতিশ্রুতিগুলো তারা একটাও ফলো করেন না, একটাও পূরণ করেন না। তাই আমাদের জামুরিয়ার কাছে এবং আপনার জনতার কাছে আমার দলের পক্ষ থেকে আমার একটাই নিবেদন থাকবে যে আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী জামুরিয়া বিধানসভার সকলের প্রিয় মাননীয় হরিরাম সিংজিকে ঘাসের উপর জোড়া ফুল ভোট দিন। কিছু করে না, কিন্তু আমাদের দিদি যেটা বলেন করে দেখিয়েছেন।
স্বাস্থ্যসাথী কার্ড হোক, কন্যাশ্রী হোক, রূপশ্রী হোক, সব রকম প্রকল্পগুলি করেছেন এবং ইশতেহারে আমাদের যে কিছু সমস্যা জামুরিয়াতে আছে, সেই জামুরিয়ার যে সমস্যাগুলি আছে সেগুলো উনি পূরণ করবেন আমাদের এমএলএ সাহেব দ্বিতীয়বারের জন্য ওনার হাত ধরে। তো আমরা চাইব দলের থেকে যে আমাদের যিনি প্রার্থী হয়েছেন ওনাকে আমাদের সবাই মিলে জোড়াফুল চিনে ভোট দিয়ে যেন আমরা আবার জেতাতে পারি এবং আমি অনুরোধ করবো সকলকে সবাই সাপোর্ট করুন, কারণ আমাদের দিদি যে কাজ করেছে কোনো সরকার কিন্তু করেননি। অনেক অনেক রাজ্য আছে, দেখেছেন আপনারাও, কোনো রাজ্যে হয়নি। তো আমাদের দিদি যেভাবে কাজ করেছে দিদিকে আমরা চতুর্থবারের জন্য যাতে মুখ্যমন্ত্রী হয় সেই মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে দেখতে চাই এবং আমাদের দলের হাতকে শক্ত করার জন্য দ্বিতীয়বারের জন্য আমরা ওনাকে হরান সিং মহাশয়কে আমরা আবার বিধানসভায় পাঠাতে চাই। যেগুলো জামুরিয়ার আমাদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে, জলের অনেক সমস্যা আছে, সেইগুলো আমাদের যাতে বুঝতে পারি আমাদের ওনার দ্বারাই সেগুলো আমরা চেষ্টা করবো। আমাদের সবারই আশা এবং ভরসা আছে এবং জনগণের প্রতি আমি অনুরোধ করতে চাইছি যে যেভাবে আমাদের এর আগে এমএলএ সাহেব ছিলেন তখন যেভাবে কাজগুলো করেছেন, প্রত্যেকটা কাজ প্রায় করেছে, কিছু কিছু কাজ বাকি রয়ে গিয়েছিল, সেগুলো তিনি ইশতেহারে কিন্তু প্রকাশ করলেন এবং এই কাজগুলো নিশ্চয়ই প্রত্যেকটা কাজ খুব ভালোভাবে হবে, এটা আশা ভরসা রাখতে পারেন। আমাদের যত আমাদের আরবান এলাকা আছে সেই এলাকাগুলোই আমাদের ওভারের ট্যাঙ্ক দেওয়া হয়েছে, ওভারের ট্যাঙ্ক হচ্ছে। আশা করি আমরা এই জল আমরা মানুষের কাছে পৌঁছে দেবো এবং এই জলের এতটাই ক্ষমতা থাকবে যে আগামী 24 বছর আশা করি জামুরিয়া মানুষের জলের কোনো সমস্যা হবে না। তো আমি সমস্ত মানুষকে আমরা বলবো যে বিদ্যুতের পরিষেবায় পা দেবেন না, মানুষের কষ্ট হচ্ছে আমরা জানি, তবু আমরা বলবো আমাদের কাজ আমরা করছি, আপনারা যে আশীর্বাদ এই পাশে আমাদের আছে, আগামী সেই প্রবলেম আপনাদের সলভ হবে, এটা আমরা আশা রাখছি এবং আপনারা দিদির উপর বিশ্বাস রাখবেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশ্বাস রাখুন, আমাদের বিধায়ক বলরাম সিং এর উপর বিশ্বাস রাখুন, আপনারা জলের সমস্যা समाधान हमें ही हमें। प्रेस वार्ता में उमड़ी समर्थकों की भारी भीड़ और मां माटी मानुष के गगनभेदी नारों ने ये साफ कर दिया कि तृणमूल कांग्रेस पूरी मजबूती और एकजुटता के साथ चुनावी मैदान में डटी है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबाना न भूलें और देखते रहें पूर्वी खबर। पूर्वी खबर, नजर सब पर।